श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रमन्त्रस्य हिरण्यगर्भऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः। श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्वक्लेशपीडा परिहारार्थं सर्वदुःखदारिद्र्यनाशनार्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं च श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रपाठे विनियोगः। ध्यानं ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूला पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं देवीं ध्यायेद्बालकुमारिकाम्। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम्। अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यमयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताला सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते। सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी। श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं
तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताला सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा
एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीं अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितं ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं
श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः
सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताला सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीं अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुंदरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताला सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं
क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यमयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी
एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च। शाकिनी भूतवेताला सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते। सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी। श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीं। अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुंदरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च। शाकिनी भूतवेताला सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते। सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी। श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं
ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सदात्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीम् अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकारं परमानन्दं सदैव सुखसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं च त्रिमासं माञ्चतुष्टयं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यामयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्थैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मी मपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताला सर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी श्रीब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्रीसिद्धलक्ष्मीस्तोत्रं श्रीसिद्धलक्ष्म्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसिद्धलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः।